हे कानाडा माझ्या माझा हे माझं कानाडा मध्ये हे मात मात माती हुनी हुनी मात মানে জিকার ভাত খাইলি শুনি ক तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी मसरूर ब्लॉग एंड फेसबुक पेज एमडी मसरूर ऑफिशियल। तो गाइस ओ देखो है तारे ओए आ करस के बेटा ओए बेटा अरे आ लड़ीचा खूब बाला मानुष ना नी चुप मजा जो आ आबला करे ओए आ करस खाने बोन बो ओ हे देखो हे कनाडा मात जानी कनाडा मात किछु मात बस ना किछु हां ता ओ देखो हे कनाडा मात जानी अच्छा ओ हे मात कनाडा मध्ये हे मात ए माती हुनी मात हाँ ये किदा हाँ किदा कनाडा मार जाने ओ किता खोर मात यार कनाडा मार जाने बुझो नहीं तार मात केमन लागছে কইও মাত আমরা ভিডিও চালু করছি হেল শুরু করেছে তার কানাডা মাত মানুষে বাংলা ভিডিও বুঝুই না কানাডা শুরু করেছে কানাডা তো মানুষ বুঝতে কান থাকি মাত মেলাই দিলি কিনা আমি মাতিয়া সুন্দর মতো দিয়ে দেখছাই মারারে কিতা তার চুল দেখাই মুদে বা জাম্বু কাটিং তার চুল দেখো তার চুল দেখাই यार জাম্বু কাটিং ওই দেখো ফিক্স ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাই यार ও তার চুল জাম্বু কাটিং তার চুল দেখ রাইনি জাম্বু কাটিং কাটা দেই ও যাও মাত kita mat mata no kita kore kita buka মানে জিকার ভাত খাইলি শুনি এখন বেল বাজার 10টা উঠনো থেকে উঠি গেছো নি চা খাইলি শুনি তা জিকার ওটা নানি হ্যাঁ ক পা no ঠিক আছে kita matos kita কানাডা নি যা দিদি যা কে রে আমারে কুদাই দে কানাডা মার no এ আমার মার তো কে রে এটা কর কানাডা এটা কর আপনারা রে को लाइक कमेंट शेयर करता को ঠিক আছে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতা কইয়া দিছে শেয়ার করলো ওটা করতা কইয়া ইচ্ছে করিলেই হয় তুমি দেখ কইলিও আমি আজ বাড়ি যাই